Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Group 4 will present the main idea in the Islamic banking text. Our group consists of two people, namely Putri Puji Lestari and Putri Wan Sendari. Have a good time watching, guys. In this video, we will explain about main idea definition atau definisi gagasan utama atau ide utama, how to determine the main idea, cara menentukan gagasan utama, and Islamic banking text example and main idea, contoh dalam teks perbankan syariah dan gagasan utama. Main idea definition. Main idea or main idea is the idea that forms the basic for developing a paragraph. To find the main idea, we must first find the main sentence, then find an explanatory sentence. The main sentence is a sentence that contains the main idea and becomes the basic for developing a paragraph. The main sentence has the following characteristic. 1. Can stand alone and have a clear meaning. 2. Contains a problem that can be developed in detail. 3. The main sentence is a general statement and can be developed. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Untuk menemukan gagasan utama, kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utama, kemudian menemukan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. 2. Berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. 3. Kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Main idea features. Ciri-ciri gagasan utama. 1. Consists of one complete sentence that stand alone. 2. Format without conjunction or transitions. 3. Complete on the topic of the main problem which is the further clarified. 4. Have clear sentence without being connected to other sentence. 5. The main idea at the end of the paragraph is generally indicated by the words 3-4, conclusion 3-4, and thus. Ciri-ciri gagasan utama yaitu 1. Terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. 2. Dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. 3. Tersusun atas topik permasalahan utama yang diperjelas lebih lanjut. 4. Memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan kalimat lain. Dan 5. Gagasan utama yang berada di akhir paragraf umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Main idea location. 1. Deductive paragraph is a paragraph that begins by stating the main problem or topic sentence then followed by explanatory sentence. 2. Inductive paragraph is a paragraph that begins by presenting explanation and then ends with a topic sentence. 3. Mixed paragraph. Paragraph deductive and inductive are paragraph that begin by stating the main problem or topic sentence, followed by explanatory sentence and end with a topic sentence. The topic sentence at the end of the paragraph is an affirmation of the beginning of the paragraph. 1. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. 2. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. 3. Paragraf campuran deduktif-induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf.
The main idea in a paragraph is located at the beginning of the paragraph and the end of the paragraph. Letak gagasan utama dalam sebuah paragraf berada pada posisi awal paragraf dan akhir paragraf. How to determine the main idea? There are several ways to find the main idea. Here are the steps. 1. Knowing the type of paragraph. 2. Distinguish between main and explanatory sentence. 3. Find the main sentence that contain the main idea. 4. The main sentence can be at the beginning or end of a paragraph. 5. The main feature of the main sentence is that it is in the form of a general statement and is detailed in other sentence. 6. The main sentence does not have a reference word, for example, that or nya. 7. The main sentence usually includes keywords. For example, the most important is, as, which, in conclusion, in principle, so, thus, in essence, and so on. 8. The keywords in the explanatory sentence, for example, consequently, for example, besides, that, the meaning, and so on. Ada beberapa cara untuk menemukan gagasan utama. Berikut ini langkah-langkahnya. 1. Mengetahui jenis paragraf. 2. Membedakan kalimat utama dan penjelas. 3. Menemukan kalimat utama yang berisi gagasan pokok. 4. Kalimat utama bisa berada di awal atau akhir sebuah paragraf. 5. Ciri kalimat utama adalah berbentuk pernyataan umum dan diperinci kalimat yang lain. 6. Kalimat utama tidak memiliki kata acuan. Contohnya, tersebut, itu, atau nya. Kalimat utama biasa memasukkan kata kunci. Misalnya, yang terpenting adalah, merupakan, sebagai, dengan, kesimpulannya, pada prinsipnya, jadi, dengan, demikian, intinya, dan sebagainya. 8. Kata kunci yang ada di kalimat penjelas, misalnya akibatnya, sebagai contoh, selain itu, hal itu, artinya, dan lainnya. Islamic banking text example. The development of Islamic banking in Indonesia is inseparable from government support, one of which is manifested in banking policies issued by the government. The phenomenon of Islamic banking in Indonesia began in 1992 when BMI was established, not only the first Islamic banking but also the first economic institution to implement the Sharia system. In addition, BMI has become a monumental symbol of the revival of the Islamic economic system in Indonesia. However, the existence of Islamic banking has not been optimally considered in the national banking industry. From a legal perspective, Islamic banking is only categorized as a bank with a profit-sharing system, and there are no detailed arguments regarding Sharia law and the types of business that are allowed. It is clearly reflected in Law Number 7 of 1992 that Islamic banking is understood as a bank with a profit-sharing system which includes most conventional banking rules. Since then, the public demand for banking products that are in accordance with Islamic law cannot be fully met because there are still limitations on product variants which are generally similar to conventional banking that has been Islamized. Due to the low level of government support, the development of Islamic banking was not very progressive, even to talk at that time in other developing countries, the development of Islamic banking was so progressive. The concept of Sharia banking has rarely been established
in Indonesian law with the issuance of Law Number 10 of 1998 concerning banking as a replacement for Law Number 7 of 1992. The new laws specifically regulate the legal basis and types of business that can be operated and implemented by Islamic banking. The law also provides guidelines for a conventional bank to open a dual banking system and even completely transform conventional banking into Islamic banking. Furthermore, Bank Indonesia issued a decision regarding the institution and network of Islamic general banking and conventional general banking office that opening Sharia business unit, Sharia branch office, and Sharia BPRS. In addition, the government issued Law Number 23 of 1999, which regulates the duties and responsibilities of Bank Indonesia as the monetary authority in conventional and Sharia administration. Contoh dalam teks perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang salah satunya diwujudkan dalam kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fenomena perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ketika BMI berdiri. Bukan hanya perbankan syariah pertama, tetapi juga lembaga ekonomi pertama yang menerapkan sistem syariah. Selain itu, BMI menjadi simbol monumental kebangkitan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Namun demikian, keberadaan perbankan syariah belum optimal diperhatikan dalam tatanan industri perbankan nasional. Dari perspektif hukum, perbankan syariah hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil dan tidak ada dalil rinci tentang hukum syariah dan jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa perbankan syariah dipahami sebagai bank dengan sistem bagi hasil yang gilirannya harus meninggalkan aturan perbankan konvensional. Sejak saat itu, tuntutan masyarakat terhadap produk perbankan yang sesuai dengan syariat Islam tidak dapat dipenuhi sepenuhnya karena masih adanya batasan varian produk yang umumnya serupa dengan perbankan konvensional yang telah diislamkan. Karena rendahnya dukungan pemerintah, perkembangan perbankan syariah tidak begitu progresif meskipun pada saat itu di negara berkembang lainnya perkembangan perbankan syariah begitu progresif. Konsep perbankan syariah benar-benar telah mapan dalam hukum Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang baru tersebut secara khusus mengatur dasar hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dilaksanakan oleh perbankan syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan pedoman bagi perbankan konvensional untuk membuka sistem perbankan ganda dan bahkan mengubah perbankan konvensional tersebut secara total menjadi perbankan syariah. Selanjutnya, Bank Indonesia mengeluarkan keputusan tentang lembaga dan jaringan kantor perbankan umum syariah dan perbankan umum konvensional yang membuka unit usaha syariah, kantor cabang syariah, dan BPR syariah. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam penyelenggaraan administrasi konvensional dan syariah. Main idea. The development of Islamic banking in Indonesia is inseparable from government support, one of which is manifested in banking policy issued by the government. The phenomenon of Islamic banking in Indonesia began in 1992 when BMI was established. However, the existence of Islamic banking has not been optimally considered in the national banking industry. From a legal perspective, Islamic banking is only categorized as a bank with a profit-sharing system, and there are no detailed arguments regarding Sharia law and the types of business that are allowed. It is clear, reflected in Law Number 7 of 1992, that Islamic banking is understood
as a bank with a profit-sharing system which ensures must live on conventional banking rules. The concept of Sharia banking has really been established in Indonesian law with the issues of Law Number 10 of 1998 concerning banking as a replacement for Law Number 7 of 1992. The new law specifically regulated the legal basis and types of business that can be operated and implemented by Islamic banking. Furthermore, Bank Indonesia issued a declaration regarding the institution and network of Islamic general banking and conventional general banking office, the Open Sharia Business Unit, Sharia Express Office, and Sharia BPRS. In addition, the government issued Law Number 23 of 1993, which regulated the duties and responsibilities of Bank Indonesia as the monetary authority in convention and Sharia administration. Gagasan utama. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang salah satunya diwujudkan dalam kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fenomena perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ketika BMI berdiri. Namun demikian, keberadaan perbankan syariah belum optimal diperhatikan dalam tatanan industri perbankan nasional. Dari perspektif hukum, perbankan syariah hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil dan tidak ada dalil rinci tentang hukum syariah dan jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa perbankan syariah dipahami sebagai bank dengan sistem bagi hasil yang gilirannya harus meninggalkan aturan perbankan konvensional. Konsep perbankan syariah benar-benar telah mapan dalam hukum Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang baru tersebut secara khusus mengatur dasar hukum dan jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dilaksanakan oleh perbankan syariah. Selanjutnya, Bank Indonesia mengeluarkan keputusan tentang lembaga dan jaringan kantor perbankan umum syariah dan perbankan umum konvensional yang membuka unit usaha syariah, kantor cabang syariah, dan BPR syariah. Selain itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam penyelenggaraan administrasi konvensional dan syariah. Those are some things that we can convey. In advance, we apologize profusely if, in the delivery of the material, there may be a word error or some statement that offend the audience. If you have any question, please ask in the discussion forum. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.